নূরের দালায় দলের নবী নূরের দালায় দলের নবী নূরের দালায় দলের নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নূর 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 চারিদিকে লক্ষ হাজার ফেরেশতারা আগে পিছে নূর নূর চারিদিকে লক্ষ হাজার ফেরেশতারা आगे पीछे आज तेरी भुवन उजाला आज तेरी भुवन उजाला मौका ये लो नबी कमली वाला रे मौका ये लो नबी कमली वाला रे आज आमिनार भारे आज आमिनार भारे पूर कोरिर मेला रे आज आमिनार भारे पूर कोरिर मेला रे नूर 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 भारे आज आमिनार भारे पूर कोरिर मेला रे नूरेर दालाय दलेर नबी नूरेर दालाय दलेर नबी नूरेर दालाय दलेर नबी नबी साल्लाल्लाहु आलाइहि नूर 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 चारिदिके लक्ष हाजार फेरेशतारा आगे पीछे नूर नूर चारिदिके लक्ष हाजार फेरेशतारा आगे पीछे आज तेरी भुवन उजाला आज तेरी भुवन उजाला मौका ये लो नबी कमली वाला रे मौका ये लो नबी कमली वाला रे आज आमिनार भारे आज आमिनार भारे पूर कोरिर मेला रे आज आमिनार भारे पूर कोरिर मेला रे नूर 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 चारिदिके लक्ष हाजार फेरेशतारा आगे पीछे लक्ष हाजार फेरेशतारा आगे पीछे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मुअज्जज समाईन इकराम पवित्र कुरान ग्रंथ থেকে আয়াত থেকে নেওয়া তেলাওয়াত করেছি ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা তোমরা তোমার পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো মুআজ্জজ समाईन इकराम হাদিস শুনুন মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 312 এর মধ্যে রয়েছে আর আবি হুরায়রা